दिनकु दिन बढ़िबारे लागिछि बिल्डर मानक प्रादुर्भाव। किए मन इच्छा राताराती चोरा माटी चालाण कलानी तो किए सरकारी जमी उपरे माटी पोती नाली आखि देखाई रास्ता कलानी, किए पुणी सरकारी जमीरु माटी उठाई बिक्री कलानी। बारंबार अभियोग कले मध्य किछि लाभ हेउनाही। सते जेमिति लागुछि बिल्डर और सरकारी बाबू मानक सह मधु चंद्रिकारे चलीछि बालिओ नाली माटीर चोरा कारबार। एभଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଧମିଲୋ ଗାଁରେ ଥିବା କିଛି ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ। ଏଠି ସରକାରୀ ଜମିରୁ କିଏ ରାତାରାତି ମାଟି ଉଠେଇ ନେଉଛି ତ କିଏ ଦିନ ଦୁଇପହରେ ମାଟି ପୋତି ରାସ୍ତା କରୁଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଗତ ରାତିରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଆସି ସରକାରୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ନାଲି ମାଟି ପକାଇ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଧମିଲୋ ଗାଁର କିଛି ग्रामवासी विरोध करिबारु बंद होईछि काम। तेबे देखिबाकू बाकी रहिला सरकारक एथिप्रति की कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। बालियंतारु अनंत को रिपोर्ट विचित्र दुनिया।